यूं तो आकाश के आंगन में कई पंछी उड़ते हैं, लेकिन ईगल जब अपने पंख फैलाता है तो पूरा आकाश इसकी आमद में पलकें बिछा देता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसमान के बादशाह यानी बाज ईगल के बारे में, उसकी मुश्किलों के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके हौसलों के बारे में, उसकी जांबाजी, उसके खौफ, उसकी परवाज़ और दलेरी के बारे में और उसकी बादशाहत के बारे में हम बात करने वाले हैं। बाज से जुड़ी हुई हैरत अंगेज़ और दिलचस्प मालूमात के बारे में, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ इस हैरत अंगेज़ हवाई सफ़र के बारे में। ईगल यानी बाज इंसान से भी 3 गुना ज़्यादा नज़र वाला ये परिंदा अपने से 3 गुना बड़े जानवर पर भी हमला करते हुए नहीं डरता। दोस्तों, बाज बहुत ही ख़तरनाक परिंदा है जो दूसरे जानवरों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देता है। आपने तो सिर्फ सुना होगा कि एक बाज ख़तरनाक सांप को मारता है, मगर आज की वीडियो में आप देखेंगे कि ये बाज ना सिर्फ ख़तरनाक किंग कोबरा को मारता है बल्कि मज़े से खा भी जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ बाज पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े बाज होते हैं, मगर इनकी 4 किस्म की ब्रीड ज़्यादा मशहूर हैं, जिनमें स्टेलर सी ईगल, फ़िलिपाइन ईगल, गोल्डन ईगल और वाइट टेल्ड ईगल शामिल हैं। स्टेलर सी ईगल का वज़न सब ईगल से ज़्यादा होता है। इसका वज़न 6 से 7 किलोग्राम तक होता है, जबकि एक नॉर्मल ईगल का वज़न 3 से 5 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, लंबाई में फ़िलिपाइन ईगल सबसे लंबा होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 3 फुट 3 इंच तक होती है और वाइट टेल ईगल के परों की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, जो होती है 7 फुट 3 इंच। इसमें तो कोई शक नहीं कि जंगल राज बहुत बेरहम होता है। यहाँ जीने के लिए लगातार तगोदो करना पड़ती है, मगर इससे भी ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है कि पैदा होने के 2 हफ्ते बाद ही ज़िंदगी की जंग लड़नी पड़ जाए, और वो भी अपने ही बहन भाइयों से। और जहाँ माँ बाप बैठकर ज़िंदगी और मौत की इस खेल का तमाशा देखते रहें। जी हाँ, एक मादा बाज एक बार में 3 से 4 अंडे देती है, और जब इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो करीब 2 हफ्तों के बाद अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। और ये लड़ाई हार जीत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि अपनी ज़िंदगी बचाने की लड़ाई होती है। अपनी जान बचाने के लिए और इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए इन्हें अपने ही भाई बहनों पर हमला करना होता है, और आखिर में कोई एक हीरो बनकर उभरता है। इनके पेरेंट्स दूर बैठ के ये तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश कभी नहीं करते। शायद ये भी यही मानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, जीने का हक सिर्फ उसी का है। अपने भाइयों के खून से रंगे ज़िंदगी के दामन को समेटकर ये नन्हा बाज ज़िंदगी के अगले सफ़र के लिए तैयार है। अब बारी आती है उड़ना सीखने की। ये ट्रेनिंग भी बहुत भयानक होती है। जिस ऊंचाई पे बाकी सब परिंदों की उड़ान ख़त्म होती है, इस नन्हे बाज को अपनी पहली उड़ान का आगाज़ उसी ऊंचाई से करना होता है। बाज अपने नन्हे से बच्चे को पंजू में भरकर इस दिल दहला देने वाली ऊंचाई पर लाकर छोड़ देते हैं। हवा के अंदर ज़ोरदार हुल्लों के बीच ज़िंदगी बचाने के लिए इस नन्हे बच्चे को उड़ना ही होगा। ज़िंदगी तब ही अपनी बाहें खोलकर इस नन्ही सी जान को खुश आमदीद कहेगी। इस दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग के बाद जो उड़ान ये मासूम सीखता है, उसके बाद तो हवा इसे खुद सलाम करती है। इस तरह की भयानक ट्रेनिंग के बाद वक्त के साथ साथ ये पंछी जवान होने लगता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब पूरे आकाश में इसके नाम का खौफ होता है। इसके मजबूत पंजे इतने ताकतवर हैं कि ये भारी से भारी जानवर को भी उठाकर ले जा सकते हैं। बाज अपने वज़न से भी 1.5 गुना ज़्यादा वज़न वाले जानवर को उठाकर भी उड़ सकता है। ये अपने मजबूत पंजों से भेड़िए जैसे जानवर की खोपड़ी को भी चटका सकता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भेड़िए और बाज का कोई मुकाबला नहीं बनता, मगर ये बाज खतरों का खिलाड़ी है। हालांकि भेड़िए की काटने की सलाहियत शेर के करीब करीब होती है। बाज को ये मिनटों में ही चीर फाड़ सकता है, मगर बहादुरी का टाइटल ऐसे ही तो नहीं मिलता। बहुत सारी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं और बहुत सारी जंगें लड़ना पड़ती हैं, तभी तो बनता है नाम। बाज इस वक्त भेड़िए का इंतखाब करता है जब वो झुंड से अकेला हो जाता है, यानी ये बाज
طاقتور ضرور ہے مگر بیوقوف نہیں۔ یہ جھنڈ میں کسی بھی جانور پر حملہ نہیں کرتا اور یہ بھی شیر کی طرح دوسرے جانور کی گردن سے ہی اس کو دبوچتا ہے تاکہ وہ جانور مزاحمت نہ کر سکے اور اس باز کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب ایک بھیڑیا اس باز کو ٹف ٹائم تو ضرور دیتا ہے مگر یہ باز اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آخرکار یہ باز اس بھیڑیے کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے اور وہیں پر بیٹھ کر سب جانوروں کے سامنے اس بھیڑیے کو مزے سے کھاتا ہے۔ اکثر یہ باز اپنے سے بھی بڑی مچھلیوں پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور یہ اپنے سے بڑی مچھلیوں کو سمندر میں آسانی سے پکڑ سکتا ہے۔ دوستو، اب اس ویڈیو کا سب سے تگڑا مقابلہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایگل ورسز چیتا۔ دوستو، باز اپنی جگہ خطرناک جانور ہے مگر چیتا اپنی جگہ کتنا خطرناک جانور ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ چیتا 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اور اپنے شکار کو آسانی سے پکڑ سکتا ہے۔ دوستو، چیتا زمین پر رہنے والا پاورفل جانور ہے جبکہ باز آسمان کا بادشاہ ہے۔ اب ان دونوں کی جنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ باز مادہ چیتا کے بچوں پر نظر رکھتا ہے اور اس مادہ چیتا کو باز کے بارے میں بخوبی پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں سب جانوروں سے اپنے بچوں کو بچا لوں گی، لیکن اگر میں نے ذرا سی بھی غفلت کی تو یہ باز میرے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اور یہ باز ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس مادہ چیتا کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ اور جب باری آتی ہے ایک چیتے کی تو پھر باز چیتے کے آگے بے بس نظر آتا ہے اور تب چیتا اپنے بچوں کا بدلہ لیتے نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ باز درخت پر ہو یا زمین پر، چیتا درختوں پر بھی چڑھنا جانتا ہے اور اتنی سپیڈ سے درخت پر چڑھتا ہے کہ باز کو اڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور دوستو، باز ایک پاورفل چیتے کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باز بس اس مادہ چیتا کے بچوں کو ہی اٹھا سکتا ہے اور وہ بھی چھپ چھپا کر۔ دوستو، باز اپنے پنکھ کی بناوٹ اور ہلکا وزن کی وجہ سے طوفانی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ گولڈن نامی اس باز کی سپیڈ تو تقریباً 320 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے۔ باز آکاش میں تقریباً 12,000 کلومیٹر اونچائی تک کی اڑان آسانی سے بھر سکتا ہے۔ اور ایک بات جو باز کو خاص بناتی ہے وہ ہے ان کی تیز نظریں۔ جی ہاں، ان کی نظریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ بادلوں کی ہائٹ سے بھی یہ زمین پر چلتے چوزے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی آنکھیں تقریباً 340 ڈگری تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر بغیر گردن گھمائے دیکھ سکتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، باز ایک ساتھ دو الگ الگ چیزوں کو فوکس کر سکتا ہے۔ جیسے ہم جب پاس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دور کی چیزیں دھندلی ہو جاتی ہیں اور جب دور کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پاس کی چیزیں دھندلی ہو جاتی ہیں، مگر باز کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ایک ساتھ دور اور نزدیک کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ بات پہلے سے جانتے تھے تو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، باز ایسا پرندہ ہے جو 70 سالوں سے بھی زیادہ عرصے تک جیتا ہے۔ جیسا کہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ باز کی زندگی مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ اتنی لمبی زندگی پانے کے لیے بھی باز کو قیمت چکانا پڑتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ آسمان کے اس بادشاہ کے سر پر کانٹوں کا طوق سجا ہے۔ جب باز 35 سے 40 کی عمر میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو زندگی پھر سے ایک بار اس کا امتحان لیتی ہے۔ اس عمر تک آتے آتے اس پنچھی کی آگے سے مڑی ہوئی چونچ اس قدر مڑ جاتی ہے کہ یہ کچھ بھی نوچنے کے کام نہیں آتی۔ بیچارہ اپنی چونچ کھول کر منہ میں ڈال بھی کچھ نہیں سکتا۔ اب ہی اس کے بھوک سے تڑپنے کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے پروں اور پنجوں کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے۔ پروں کا وزن اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس سے سنبھالا نہیں جاتا، اڑنا تو دور کی بات ہے، اور پنجوں کے ناخن اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی پکڑ کمزور ہونے لگتی ہے۔ یعنی جو ہتھیار باز کی طاقت تھے، آج وہی ہتھیار اس کی کمزوری بن چکے ہیں۔ ایسے حالات میں باز کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں کہ چپ چاپ پڑے پڑے بھوک سے تڑپ تڑپ کر موت کا انتظار کیا جائے یا زندگی کے اس پار پہنچنے کے لیے آگ کے دریا کو پار کیا جائے، جس کے بارے میں سنتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر یہ ہیرو زندگی کا ہی چناؤ کرتا ہے۔ اس کے اندر زندگی جینے کا جذبہ اس قدر بھرا ہوتا ہے کہ وہ اس دردناک وقت میں سے بھی گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کسی پتھر پر اپنی چونچ تب تک مارتا رہتا ہے جب تک وہ ٹوٹ نہیں جاتی۔ ایسا کرتے وقت اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور پوری چونچ لہو لہان ہو جاتی ہے، مگر وہ یہ سب سہ جاتا ہے۔ اب وقت آ جاتا ہے پنجوں کا۔ اس کو اسی طرح اپنے پنجوں کے ساتھ
नाखूनों को भी तोड़ना होता है और फिर अपने परों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव करना पड़ता है। वो एक एक करके अपने जिस्म पर सारे पर नोच कर निकाल देता है। इस दर्दनाक वक्त से गुजरकर उसे ठीक होने तक तकरीबन 5 माह का वक्त लग जाता है। तब तक इसे अपने घोंसले में अपना ख्याल रखते हुए आराम करना होता है। और ये देखिए, आज फिर आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए निकल पड़ा है हमारा जांबाज बाज। वो सारी तकलीफ़ें और बेइंतहा दर्द जो उसने सहे हैं, वो आग का दरिया जो वो पार करके आया है, आज उसे इसका फल मिला है। एक नई ज़िंदगी की सौगात मिली है, एक नए आसमान का तोहफ़ा मिला है जहां वो अपनी काबिलियत के परचम लहरा सके। आज आसमान को सचमुच अपने राजा पर नाज है। बाज की तरह का कोई बहादुर परिंदा शायद ही इस दुनिया में होगा। दोस्तों, मुश्किलात से भरी बाज की ज़िंदगी को करीब से देखने से एक बात तो समझ आती है कि ज़िंदगी आपके लिए कभी भी आसान नहीं होती। आप ही को इतना काबिल होना पड़ता है कि ज़िंदगी के वार का सामना कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप कोई बाज के बारे में ख़ास और दिलचस्प बात जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।